Nag-workout dahil ko diri sa Maslog Covered Court. Unsa may nung hitabuang nga ilan man akong sabyan. Right, lunch! 1, 2, 3. Mga atleta din ni sa mua, badminton ni ilang duwa. Og tiwasan ni nga video aron makita nimo tanan ang gibuhat na mo anang adlaw. Anya na ana. Giani diri. For today's video guys, ubanta mag-workout na sa ta guys. Na ako diri baskita na mo na nag-practice badminton. Naari lang sa ta diri stage ha. Layo guys ta diri kung sa atong buhaton. So ubanta magsugod ta sa day 37 guys, atong 100 push-up challenge. So atong tirahan. Ta. Sinta guys, first set, relax. Away relax, largo na natin dito yan. Para sisira ulo. Largo ba? 2. Na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 31, 40, 51, 59, 50. Woo! Bato, relax. Kita eh. Ta, second set, push up, core. 40, second set. Core yan punta. Suksun tadi itong kaugalingon, gasa ko ito. Kaya na itong madabagin ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ito na. Oh. Ta, third set, push up, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 50, 51, 8, 9, plus 1. Oh. Woo! 40. Ta, 4. Ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Woo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 38. Woo! 39, 40. Last day, come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daog. Daog na ito po siya score. Relax na tira na ito pa. Ta, 1 minute challenge ba? Leg, magkakart yung luan eh. Ta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lunge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Squat. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Woo! Okay. Tini mo? Malibang yapon, keep going. Malibang, keep going. Keep going, gapon nagmalibang. Uy, kay dili mo ikaliutong. Di na magawas to. Makana na ka na. Bugong. Keep going. Kay gayam ta. Guys, sabay sila sa leg workout nako. 5-5 lang ang ihap mga athlete diri sa Maslog. Maslog Elementary School ug Maslog National High School. Shout out ninyo diha. Mga athlete ang Pinoy ato ni. Shout out. Okay, forma. Ready? 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, by me! 1, 2, 3, 4, 5, lunge! 1, 2, 3, 4, 5, lakad! 1, 2, 3, 4, 5, ayak! 1, 2, 3, 4, 5, squat! 1, 2, 3, 4, 5. Tayo, sprint tayo to, sprint! What? Sprint. Gini ako ba? Sprint. Balik, sprint. Para sisira ulo. Sprint pa. Tara. Like guys, tripping mo bata. Pero idol to na to ha, shout out ang mga tanan. Mga athlete ato. Ayun na lang may para makita mi tanan. Ayaw. Okay ra dili. Jep. Okay. Ganito ko, Maris. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lunge! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilang ka. Ikaw mat. 1, 2, Awas kay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Layap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sprint! Bidyoin mo lang! Sprint lang! Ikay ko na itibang! Itibang! Olo, ay tarong... Na, oh, guniti dayon. Nawa na tarong. Puya. Igag ng hangin mga bata. Wala nga luya ko. Planting rice dali. Kaya ganahan, gimingaw ko na da. Mga training ng basket sa una ba, planting rice. Di totoo yan. Sabay ta. Okay, pa-video sa ta. Kita na mga video. Video nito. Thank you. Kapag di ka tuwas stage para makangarap kami. Pag ano yung zigzag ba? 3, 2, 1, go! Ano? Ano diri? Diri. Balik! Oh, okay lang. Asag. Shout out sa Smashers family. Shout out Smashers. Smashers family. Smashers, shout out. What's Ah!
Out guys, Marcel's family. Shout out, hello content. Shout out, shout out, shout out, magic balang. Shout out, Shout out, balang. Ana ko salamat aning tubig imong gihatag. Peace Bambi. Shout out ani mga. Practice lang gid, hard work ra. Kuha lagi na, champion lagi na. Nya, tuo ha, God ha. Ampo jud ka God jud. Sa dili pa matug, okay? Ina God, ikaw ra na ibaw sa akong mga dreams. Isalig lang ako nimo. Okay, pila mo edad? 7. Tuli na ka. Wala pa. Patuli. Ha? Ika-8 nimo. Oh, sige. So, shout out ani bata abutan kayo. Og pag-abot rin dapita guys, pag human ako inom og tubig, medyo naka-recover naman ko. Nag-skipping rope na lang ko kay dili man takadagan ako nauna, dili sa kimudagan og man lang gyud akong tingbon. Mag-workout na lang ko, at least gipaningot gihapon ko, bahalag di kadagan. Pag human ako skipping rope ana, kita ka nang ligid luyo, ako nang gitamak-tamakan, naglayat-layat ko diha, nagutol-untol. Ano nasisira ulo? Tiwasalan lang tanaw akong pag-skipping rope diha kay mauna na sunod kana magutol-untol ako sa ligid tanawa. Pag human ako skipping rope na guys, nagsigog una-una unsa na sa akong buhaton. Nga dapat maglihok gid akong paa og mga tiil, mao to una-una nakita na kong ligid ay ngonion ti karon. Mao na akong gibuhat, wa ko kay baon sa ingan aning exercise pero paminaw na ko exercise gud ni kay nagyunaan mi sa una katong nagtraining pa mi basket. Di totoo yan. Dili para varsity nga training sa basket guys ha, training para ligas barangay. Kay mag-training masad mi sa akong mga brothers sa una. Ano nasisira ulo? Graphics TV ako an. Graphics TV. Go dra kay tubig. Okay na ka to guys. Bro, okay na ka to no. Nag-cool down sila guys. Sabay ta cool down. Sabay ta cool down nila na. Try na to. Adlib. Para man dili ta pa pamaulan na, di ba? Di ta pamaulan ni Guman. Mo sa niya ako exercise rasad ko. Ha, sabay na. Kay gisabayan man ko ninyo sa akong workout, sabayan sad tamuan na inyong kuan cool down. Kay para ato ra man sad na. Buhaton din ninyo og dili makaayo, so makaayo gid ninyo no. So makaayo sad ni nako. Wa may mawa na to guys, ug ato ni suwayan nya mga athlete gud na akong kuyog, so maayo gid ni. Paminaw na ko ana guys, samtang nag-cool down ko. Mura sa kog athlete. Ano nasisira ulo? Sa una ba yung estudyante ko guys, akong pangandoy, ma-athlete ko sa eskwelahan. Nya di man pwede akong height kay mubo man ko. Mao to wagi ko naduaan. Wagi ko kasuwayan ng athlete, manang kamo mga bata, padayon gyud mo ha, hard work ra gyud ang tubag ana inyong mga pangandoy. Woo!
Kuya sa nilang cool down guys no. Pero sabay ta okay ra. Dagko na kitag singot. Guys, naanak ko sa balay namo. Nya murag lami man ni pull up puno tatong soyan. Pila to makuha balik ha. Tata. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Wow. Katula sa first set. 12. Relax ta. Gatong lawas eh. Ta, second set pull up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 aswat. Po lang. Di na madaway. Po rin siya. Ta, daog ko na to. Third set pull up. Para inom tag tubig butong dito na. Ungol-ungol ko na dito sa mamas ubos. Yan na. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Last one. 10. Daog na to eh. 32 pull up. Okay na to sa puya bugatag isang lawas gyud di mada. Okay na adlaw. Katira na ta. Inom tag tubig butong ato tanahon dito butong ito ungol. Guys, nara ungol-ungol mama. Ablihan na to. Okay na. Nara. Timdiman ko na to be. Wow, ungol-ungol. Okay kani guys, lami kayo basta exercise ka nya ingon ani inom cleansing sa imong lawas. So ayun niyo guys, sumagin workout or dagan kani butong dayon.